अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो कैसे वो हैं जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और सैयद साहब ने बहुत ही बड़ी खबर ब्रेक की है। उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के डर से एक दफ़ा फिर जो है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2 कदम पीछे हट चुकी है। तो आइए पहले मुशाहिद हुसैन सैयद की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अभी भी पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं जाहिर है, ये खासतौर पीटीआई वालों को होता है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए एक्टिव हैं, उनकी पार्टी एक्टिव है, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या अमेरिका की इंटरफेरेंस आप देखते हैं, मौजूदा जो सारा सिनेरियो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का चल रहा है, कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं? आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद तो कहाँ बात पहुंच गई है। वो उसके बाद ही तो सिस्टम्स के अंदर मुज़ाकरात हुए कैदी नंबर 804 के साथ। उसके दौरान ही उसके बाद ये लोगों की जो डायलॉग खामोशी से खुफिया तरीके से हो रहा है, उसके बाद ही ये जो उनके उधर से कानून साजी की, अब तो कानून साजी की बात हो रही है, वो जो उन्होंने एक कानून भी पेश कर दिया है। तो मेरे ख्याल में हालात बड़े तब्दील हुए हैं और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है इस वक्त एक बड़ा एक्टिव प्लेयर बन गया है, और उससे काफी मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम में काफी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और खौफ भी हैं, और लोगों को तशवीश भी बढ़ी है। इसलिए जो अगर थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ा है सिचुएशन में, और जो अगर मुज़ाकरात भी जो हुए हैं हाल ही में, वो उसी के ट्रंप के नतीजे, खौफ के नतीजे में हुए हैं, उसके बाद हुए हैं। और लेकिन आप देख लें, ये हुकूमत तो बड़ी खुश थी कि हमने शरीफुल्लाह का हवाले कर दिया है, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे तो वहाँ से शुक्रिया के पैगामात आ रहे हैं। ये तो फूले नहीं समा रहे थे खुशी से कि हमने उनका साथ दिया, वो तो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए कुछ करें या इधर इंटरफेयर कर जाएं। तो हाथ हो गया। ट्रंप का स्टाइल है, वो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो सेपरेट रखता है। उसने मोदी को थपकी भी दी वॉशिंगटन बुला के, और मोदी के खिलाफ टैरिफ्स भी लगा दिए, और मोदी को प्रेशर भी डाल दिया। तो वो अलग बात है, वो हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसके पिछले 50-60 सालों से अमेरिका की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक खास खसूसी दरीना ताल्लुकात है, और वो कभी टूटे नहीं हैं, और वो कायम रहे हैं हर दौर में, हर हुकूमतों में, चाहे अमेरिका में तब्दीली आए या पाकिस्तान में तब्दीली आए, वो अपनी जगह कायम है, और अब भी कायम हैं और कायम रहेंगे, क्योंकि वो उनके मुश्तरका मफादात भी हैं और एक पुराना कुर्बत और ताल्लुक भी है। लेकिन जो सियासत का इशू है वो अलग है, और उसमें आप देखें ना कि वो तो प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ रहा है, डायस्पोरा से भी और उनकी कांग्रेस से भी। तो इसका आप एंड रिजल्ट क्या देखते हैं, इमरान खान का जेल से बाहर आना? मैं समझता हूँ कि इस साल उनको रिलीफ मिल जाएगा। इस साल? ये आपकी इंफॉर्मेशन है या आपका एनालिसिस है? ये मुशाहिद हुसैन का मुशाहिदा है। ये मुशाहिद हुसैन का मुशाहिदा है कि इमरान खान को इस साल 2025 में रिलीफ मिल जाएगा। वो रिलीफ होगा, वो डील की शक्ल वाला रिलीफ होगा या अदालती रिलीफ होगा? देखें जी, जो मैं नहीं कहता कि उसकी फॉर्म क्या होगी, लेकिन आपने हिस्ट्री देखी है पाकिस्तान की। बेनजीर भुट्टो को भी 1984 में रिलीफ मिला तो अमेरिका से मिला, मियां साहब को भी 2000 में रिलीफ मिला तो अमेरिका से मिला, और इमरान खान को भी जो रिलीफ मिलेगा वो बजरिया वाशिंगटन मिलेगा। और वो मेरे ख्याल में सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, बजट के बाद कह रहे हैं यार, जून जुलाई के बाद 2025 में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इमरान खान बाहर आएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? राना सनाउल्लाह साहब तो ऐसे बहुत सारे खदशात का इजहार कर चुके हैं कि आपका क्या मतलब है इमरान खान बाहर आ जाए, हम सब लोग अंदर चले जाएं? तो मतलब कि एक खौफ है ना कि वो शायद बाहर आएगा, हम अंदर चले जाएंगे। मैं स्पेसिफिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो हालात चल रहे हैं वो स्टेटस को जो है वो उस तरह नहीं चल सकता, उसमें तब्दीली आएगी। उसकी क्या शक्ल होती है, क्या फॉर्म होती है, क्या अरेंजमेंट होता है, वो फिर डिपेंड करेगा उस हालात में। लेकिन ये जो हालात जून के दूर चल रहे हैं उस तरह नहीं चलेंगे, और एक तब्दीली आएगी जो मेरे ख्याल में, जो मैं कहता हूँ दस्ते शफा की जरूरत है, हीलिंग टच की जरूरत है। उससे पाकिस्तान के जो मजमूई हालात हैं, सियासी हालात हैं, बलूचिस्तान के हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, क्योंकि हम कितने फ्रंट्स पे लड़ेंगे। आप दहशतगर्द भी है, सियासी महाज भी है, सहाफती महाज भी है, अदालती महाज भी है, मैशत के महाज भी है, तो बैरूनी महाज भी है। तो इतने महाज पर किसी मुल्क या सिस्टम का लड़ना बैक वक्त मुमकिन नहीं है। तो अगर आप रिलीफ देंगे सियासी तौर पर
اور اس میں فرق پڑے گا حالات میں تو ملک کے لیے فائدہ ہوگا. حالات ذرا سنبھلیں گے, استحکام آئے گا تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور لوگ بھی سکھ کا چین لیں گے انشاءاللہ. صحیح. ایسے حالات میں بلوچستان پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے آپ سے. ان حالات میں یونٹی کی بھی ضرورت ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن ہمیں تو جب سے سمجھ بوجھ آئی ہے بلوچستان کے حالات, ہم یہ پڑھ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ بلوچستان کے حالات میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہوگی مداخلت. سیاستدانوں کا جو رول ہونا چاہیے وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. جنرل مشرف کے دور میں 2005 میں ایک رپورٹ تیار ہوئی, وہ بھی ہم نے وہ وقت بھی دیکھا, دور دیکھا. آپ کی بگٹی صاحب سے ملاقات, پھر 2 سال پہلے اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا, رپورٹس بنی, حالات کا جائزہ لیا گیا مشاہد حسین سید صاحب, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. 2005 کی رپورٹ میری رپورٹ تھی. جی آپ کی تھی. پارلیمنٹری کمیٹی کی, میں چیئرمین تھا اس کا. جی. اور وہ رپورٹ ایسی تھی کہ جو نواب اکبر خان بگٹی سے لے کے آسما جہانگیر تک یا اختر مینگل صاحب تک یا محمود خان اچکزئی صاحب سب نے بلوچستان میں تسلیم کی تھی. انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ابھی بھی وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے. سردار اختر مینگل صاحب کی جو رپورٹ تھی 2 سال پہلے, وہ میں نے ڈرافٹ کی تھی, میں ممبر تھا اس کمیشن کا اور وہ چیئرمین تھے. اس میں افراز صاحب خٹک صاحب, رضا ربانی صاحب, اسد عمر صاحب, کوسا صاحب اور لوگ بھی موجود تھے. تو یہ دونوں رپورٹ اگر آپ امپلیمنٹ کر دیں تو جس میں مسنگ پرسنز کا ایشو کور ایشو تھا اور بلوچستان کے اپنے عوام کے حقوق کا ایشو ہے, تو آپ کے 70% مسئلے بلوچستان کے حل ہو جائیں گے. کوئی راکٹ سائنس نہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ فلانی جگہ جائیں گے, یہ ہم خود اٹس اے مین میڈ پرابلم اور ہم حل کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ہو, اگر آپ کی ہمت ہو اور اگر آپ کی ویژن ہو. ایز سمپل ایز دیٹ. نہیں, سیاستدانوں کا جو رول ہونا چاہیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہے نا وہاں پر کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ہمارے کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں, کبھی کسی نے 2 دن سے زیادہ بلوچستان میں گزارا؟ یہاں کے وزیر کتنا کو وہاں جاتے ہیں, کتنا کو وہاں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کتنی کو پالیسیز بنائی جاتی ہیں, کتنی پالیسیز پر امپلیمنٹیشن کی کوشش ہوتی ہے. صرف باتوں کی حد تک آج تک سیاستدانوں نے پورا ہی کیا ہے سب کو. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. ہماری سیاسی قیادت جو ہے, نام نہاد سیاسی لیڈر, وہ اس میں فیل ہو گئے ہیں. پاکستان کا جو وفاق ہے اس کی بنیاد 4 اکائی ہیں جو برابری کی بنیاد پر ہیں, جس میں بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے. ان کو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے. بم کا دھماکہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر جاتے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے, مذمت کرنے کے لیے اور پیسے دینے کے لیے, کمپنسیشن کے لیے. اس کے علاوہ کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی جان نہیں. مجھے یاد ہے کہ 5 جولائی 2022 کو یہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا اور میں نے ایشو ریز کیا تھا. سینیٹر مشتاق صاحب نے. جی تو ناظرین, آپ نے مشاہد حسین سید صاحب کی بات چیت سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاؤس سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا سلسلہ چل پڑا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور عمران خان پر سختیاں بھی کم ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیلاگ جو ہیں وہ ہر صورت کامیاب ہوں گے اور عمران خان کو ریلیف مل جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.